que vous allez bien. Donc là, on va faire la deuxième partie de notre premier chapitre qui était le matériel génétique et on va voir ensemble la réplication de l'ADN. La réplication de l'ADN, c'est quoi? C'est bien de dupliquer ou là, on va former une autre copie de l'ADN تاعنا de base. Donc, il faut comprendre que l'hypothèse est la même chose. La réplication de l'ADN, et elle a été prouvée par Watson et Crick. Donc, l'hypothèse de Watson et Crick concernant la réplication de la molécule de l'ADN, c'était quoi? C'était que, étant donné que la molécule d'ADN est composée de deux chaînes polynucléotidiques complémentaires liées avec des liaisons hydrogènes, donc lors de la réplication de l'ADN, c'est bien une séparation les deux brins d'ADN qui sur le GIF, sur la photo plutôt. Donc voilà une séparation les deux brins تاعنا. Après, chaque brin, il va former un moule ou là une matrice. واش معناتها؟ معناتها هو sur lui, on va faire une deuxième copie. Grâce à lui, on va faire une deuxième copie. Après, لازم نعرفوا باللي la troisième hypothèse, c'était le fait que, bien sûr, la réplication تبدا من une extrémité et bien sûr, elle va finir la fin la deuxième extrémité d'une manière qui m'a la fermeture éclair. Donc, qui m'a la fermeture éclair, donc, le but de la réplication c'était bien d'obtenir des molécules phi identiques à la molécule primaire. Donc, le but de la réplication, c'est d'en avoir une copie de l'ADN. Donc, on va comprendre qui fait l'étape. Donc, là, on va voir les étapes de la réplication. Donc, elle débute tout d'abord par un point d'initiation. Nous, le signal de la réplication. On appelle ça une origine de réplication. ORI. Donc, cette origine de réplication, chez les prokaryotes, vu qu'ils ont un matériel génétique qui est très réduit, on appelle ça un plasmide. Donc, ils ont une seule origine de réplication. Contrairement chez les eucaryotes, ils ont plusieurs origines de réplication. C'est vu la longueur de le matériel génétique. Après, on a ce qu'on appelle une fourche de réplication. Donc, la fourche de réplication, déjà quand on a ce qu'on appelle l'œil de réplication, l'œil de réplication, c'est le moment où il sera la séparation les deux brins. Après, on a deux fourches de réplication, chez les prokaryotes ou chez les eucaryotes. La fourche, c'est la direction de la réplication. En commençant l'origine de réplication, on a à droite la réplication, à gauche la réplication. Je vais vous faciliter en vous donnant un exemple d'une photocopieuse. Par exemple, on a 200 copies. Donc, est-ce que le plus rapide, c'est d'utiliser une seule photocopieuse ou là d'utiliser deux photocopieuses? Logiquement, d'utiliser deux photocopieuses. Eh bien oui, c'est ça le principe de la réplication en deux fourches. C'est تربح الوقت باسكو علاش حدير لك باغ اكزومبل كيما قلت لكم قبيله 200 100 وحده دير لي 100 وحده دير لي 100 دونك يعني حنربح الوقت. C'est le même principe ici. Donc une machinerie تخدم à droite, une machinerie تخدم à gauche ومن بعد يتلاقاو كامل في la terminaison ici. C'est bon? Ça c'était par rapport à l'initiation. Donc là on va passer à l'élongation. Donc il faut savoir blé. La direction de la réplication se fait من 5' ل 3'. كيما شفنا من قبيله. علاش نعاودو نتفكروا la raison, c'est parce que toujours l'extrémité 5', ما كاش وين on rajoute une autre nucléotide parce que déjà تكون معمره le groupement phosphate. Donc même إذا حبيت أنا نزيد حاجة لهنا, je peux pas rajouter parce que راهي فيها le groupement phosphate.
alors que l'extrémité 3 prime كيما راكم تشوفوا لهنا راهي فارغة، نقدر نزيد فيها، نقدر نحي ان او وندير نلصق فيها le groupement phosphate. Donc c'est ça le principe. Toujours, c'est pour ça, pour rajouter des nucléotides, toujours on utilise l'extrémité 3 prime. Donc là نعرفوا بلي حنا على بالنا بلي les deux brins c'est des brins qui sont antiparallèles, c'est-à-dire واحد 5 prime 3 prime et le deuxième 3 prime 5 prime. C'est bon? Donc كي تكون عندنا la fourche, c'est bon, عندنا l'œil de réplication وعندنا les deux fourches de réplication وهذه c'est l'origine de réplication. Donc نبداو origine de réplication وحده رايحه تمشي لي une machinerie de réplication رايحه تروح à gauche و une machinerie de réplication رايحه تروح à droite. Donc حنا واش قلنا la réplication تبدا من 5 prime 3 prime تمشي من 5 prime 3 prime. Le premier brin رايحه تكون bien. لازم تعرفوا بلي la réplication toujours باش تبدا لازم لها une amorce. Toujours لازم لها une amorce. Donc هاد la petite amorce اللي تبدا بها la réplication اللي هي en rouge que vous voyez ici. Donc كي تمشي في le sens تاع la fourche de réplication تجيني صحيحه normal. Donc تولي لي 5 prime 3 prime. Donc oui نقدر نزيد منها دي نيكليوتيد وهي رايحه حتى تخلص la réplication. Donc نشوف le brin اللي مقابل تما le brin في l'autre côté. Le brin في l'autre côté, si on place le truc تاعنا, si on place la petite amorce تاعنا لهنا رايحه تولي le contraire تاعها باسكو رانا سي نمشيو في هاد لو سونس اي نحطو لامورس تاعنا تولي لي 3 بريم 5 بريم. حنا واش قلنا ليكستريميتي 5 بريم تكون لاصق فيها لو فوسفور. دونك ما راناش حنقدروا نزيدو une nucléotide لهنا باسكو ما كاش وين تلصق لا nucléotide تاعنا. دونك لهنا on aura un problème. Donc la solution pour ça c'est bien de mettre l'amorce تاعنا contre le sens تاع la fourche de réplication. تما رايحه تجيني منا regardez هادي le brin هذا la fourche أو نتبع la fourche de réplication alors que le deuxième brin ما راهوش متبع la fourche de réplication. Donc voilà, alors حيخرج لنا un brin avancé et un brin retardé. Donc نفهمكم علاش واحد نسميوه brin avancé et brin retardé. Donc لهنا رايحه تجي l'enzyme اللي رايحه تلصق لي نيكليوتيد مع بعضهم نسميوها l'ADN polymérase رايحه تجي تلصق لهنا لي نيكليوتيد le plus simple possible. Donc voilà, ça va marcher normal. Alors que في le sens هذا لازم تعرفوا باللي la polymérase تخدم مع le sens تاع la fourche de réplication. Donc إذا لهنا أنايا عندي l'amorce تاعي وبدات la polymérase راهي تزيد لي راهي تزيد في لي نيكليوتيد. أنا قلت لكم باللي la polymérase ما تعرفش تخدم في le contre تاع le sens de réplication. تبدا تزيد لك شويه تزيد لك ومن un certain moment تحبس ما تعرفش تخدم هي في le contre le sens de réplication ou la contre la fourche de réplication. Donc qu'est-ce qu'elle va faire رايحه تحبس ومن بعد تجي une deuxième enzyme تحط لها مرسو صغير لهنا كيما رانا نشوفو كيما تشوفوا في لي لونغاسيون. دونك رايحه تعاود تحط لها مرسو صغير لهنا وتعاود تخدم une dizaine de nucléotides من بعد تعاود تروح وهي رايحه. Donc voilà, هذه c'est par rapport à la fourche de réplication اللي رايحه à gauche. Donc là ça sera la même chose pour la fourche de réplication اللي رايحه à droite. Donc voilà, تبدا هنايا تكون عندي يكون عندي un brin avancé et un brin retardé. Donc ما قلت لكمش علاش نسميوه brin avancé et brin retardé. لهنا ça sera avancé parce que علاش او حيبدا بune seule amorce ويكمل حتى لا fin. alors que لهنا راكو حديروا une amorce من بعد تخدم l'ADN polymérase شويه من بعد تحبس من بعد تزيد دير لك une amorce من بعد تزيد تمشي شويه من بعد تزيد تحبس. Et voilà, donc ça va être c'est retardé par rapport au brin اللي قبله. Donc هذا نسميوه avancé وهذا نسميوه retardé. Donc la même chose رايحه تصرا تبدا هنايا يكون عندي un brin avancé اللي هو مع le sens de réplication 5 prime 3 prime
دونك تتحط لامورس تاعي اللي تجي كونتر لو بران هدايا 5 بريم 3 بريم وتجي l'ADN بوليميراز تاعنا الانزيم تاعنا راهي رايحة تخدم لا دوزيام رايحة تخدم لا كوبي تاع لو بران كومبليمونتير. الوغ كو في لوطخ سونس لو كان نحطوها في هاد الجهة تما لو كان نمشو مع لو سونس دو ريبليكاسيون راح يصرا كيما البروبليم تاع من قبيل تجينا 3 بريم 5 بريم وحنا على بالنا بلي 3 بريم et 5 بريم c'est pas le sens de la réplication. Le bon sens c'est 5 prime 3 prime. Donc لازم نديرو une amorce contre le sens de réplication, contre la fourche de réplication et dit la polymérase la même chose. Elle va شوفوا لهنا تبدا l'élongation هنايا شوفوا تبدا l'élongation في le brin avancé شوفوا وين راهي alors que في le brin retardé شوفوا وين راهي باسكو واش قلنا la polymérase كي تكون تخدم contre la fourche de le sens تاع la fourche de réplication ما تخدم لك غير quelques nucléotides من بعد تحبس ومن بعد regardez كيفاش شوفوا في le brin avancé l'amorce هايليك وهامليك لي نيكليوتيد جدد هامليك هم يزيدو نورمال في لو بغا روتاردي خدمت لنا الاولاني هاوليك الاولاني كيفاش خدماتو بصح شوفوا لحقت لهنا elle s'est arrêtée ومن بعد عاودت دارت اون دوزيام امورس ومن بعد تخدم شويه ومن بعد عاود دير اون دوزيام امورس ومن بعد تخدم شويه vous voyez ما هي راهي تخدم contre le sens de réplication تما elle va pas vraiment faire grand chose donc voilà وهي رايحه regardez هاوليك دونك هذا لو بران لوجيكمون راح يكمل قبل من هاد لو بران لا ريبليكاسيون تاعو تصرا قبل من هاد لو بران سي بور سا نقولوا هذا سي ان بران افونسي وهذا سي ان بران روتاردي سي بون لا ميم شوز ايسي هنايا بران افونسي هنايا بران روتاردي فوالا ريغاردي ليلونغاسيون وهنايا رانا حنزيدو نحطو اون دوزيام امورس وكذا دونك فو فوايي هادو لي بتيت امورس في لو بران روتاردي تجينا ان فراغمون هكا فيه امورس ومن بعد petite chaîne تاع polynucléotide من بعد amorce من بعد petite هاد لي بتي فراغمون نسميوهم لو فراغمون دوكازاكي تما هو سيتون ARN لاصقه فيها لا سويت تاع l'ADN نسميوهم دي فراغمون دوكازاكي سميناهم فراغمون دوكازاكي par rapport celui il les a découvert اللي هو monsieur اوكازاكي دونك regardez لهنا في لا فوتو كيفاش رايحه تكون هذه une partie من la fourche de réplication هذه راهي تمشي مع le sens de réplication اللي هو 5 prime 3 prime و c'est le brin كيفاش يسمى le brin avancé وهنايا عندنا le brin retardé اللي راهو contre la fourche de réplication mais le sens de réplication اللي هو 5 prime 3 prime donc regardez كيفاش لا بوليميراز تاعنا تخدم لنا ان بتي فراغمون من بعد تحبس من بعد تزيد تخدم لنا ان فراغمون من بعد تحبس من بعد ان فراغمون اللي نسميوهم لي فراغمون دوكازاكي سي بون فوالا هنايا سي بون رانا بريسك لا فان تاع ليلونغاسيون دونك هنايا راهو سي بون بريسك رانا لحقنا لا فان تاع لا ريبليكاسيون عندنا اون امورس دايران في لو بران افونسي هنايا رانا حكمنا كوتي تما هنايا ايماجيني بلي اوريجين دو ريبليكاسيون وفي لوطخ كوتي سي لا ميم شوز من الكوتي اللي من هيك دونك ليكران va pas suffire pour vous montrer le tout دونك هاي ليك لامورس تاعنا تاع لايران لاصقه فيها لامورس دايران هذه تاعنا ما فهمتكمش دونك هاد لامورس دايران تاعنا توجور باش تبدا هي لا بوليميراز هذه عندها ان برينسيپ دو ترافاي توجور لازم نحطوا لها اون امورس وهي تكمل سويت هذيك لامورس ما تقدرش جوغ تبدا وحدها لازم تجي اون انزيم قبلها تحط لها اون امورس دايران وهي تكمل موراها sinon elle peut pas travailler donc voilà تجي لامورس هذه تاعنا تاع لايران plutôt voilà هايليك صرات ليلونغاسيون هامليك لي فراغمون دوكازاكي دونك ليتاب اللي موراها سي كو رانا حنحيو هاد لي زامورس دايرين سا ريسك رانا نديرو لا ريبليكاسيون تاع l'ADN نسحق نلقى لو نوفو فراغمون اللي يخرج لي يكون سامبلومون دو l'ADN ما فيهش ADN مخلط مع ARN دونك واش يصرا رايحه تجي اون انزيم راح نشوفوها من بعد اللي elle va faire la digestion تاع l'ARN هذاك فوالا يولي لنا هكا
بعد تجي une deuxième enzyme اللي elle va reconstruire هاد les ARN اللي ولاو اللي ترجعهم ADN. Après il y aura la liaison تاع هاد les petits fragments تاع l'ADN اللي تخدموا مع les fragments d'ADN اللي دارتهم la polymérase مقبل. Donc voilà وهنايا il y aura la تاع l'ADN. Donc هنايا لازم تعرفوا pour يصرى هاديك l'histoire كامل تاع la réplication كاين des enzymes اللي ils sont impliqués تما راهم حيدخلوا quelques enzymes. Donc les enzymes اللي راهم حيدخلوا bien sûr ils sont différents entre les prokaryotes et les eucaryotes. Donc نبداو. La première enzyme اللي حتدخل c'est bien la gyrase. Donc la gyrase هذه c'est quoi son travail? La gyrase على بالكم بلي il est l'ADN يكون super méga condensé يكون هو vraiment كبير donc يبدا يتكوندونسا vraiment بزاف. Donc la gyrase هذه رايحه تبدا تنحي le super enroulement de l'ADN. L'hélicase qu'est-ce qu'elle va faire? ما تجي موراها l'hélicase هذه qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va couper les liaisons hydrogènes. Elle va séparer les deux brins d'ADN. Après, تجي موراها les protéines SSB. Les protéines SSB هادوما imaginez-vous ils vont simplement garder هذيك l'ouverture. نعطيكم un exemple باش تفهموا qu'est-ce qu'ils font les SSB. Par exemple un ressort كي تجعدوا الرسور كيعاود يولي لو كان ما تشدوهش يعاود يولي ولا لا. Voilà, donc les SSB يلعبوا le rôle تاع les fixateurs qui vont fixer l'ADN pour ne pas s'enrouler une autre fois. Après هنايا هادوما les protéines SSB l'hélicase ou la gyrase نلقاوهم عند les prokaryotes و عند les eucaryotes. هنا تبدا la différence entre les deux. عند les prokaryotes la primase l'enzyme de la primase هي اللي تجي تبلاصي لنا la petite amorce هذيك d'ARN هذيك الحمراء اللي كنا نشوفوها من قبيله هي اللي تحط l'amorce d'ARN اللي بيها تجي l'ADN polymérase باش تبدا دير la réplication تاعها. chez les prokaryotes نسميوها la primase alors que chez les eucaryotes نسميوها la polymérase alpha. Voilà, نسميوها la polymérase alpha. يجيو les autres polymérases, par exemple la polymérase 1 chez les prokaryotes هي اللي رايحة دير la polymérisation plutôt. Donc elle va lier les différents nucléotides, elle va les lier pour former la chaîne, la nouvelle chaîne d'ADN. Chez les eucaryotes, c'est la polymérase gamma. Donc لازم تعرفوا برك حاجة باللي la polymérase 1 هذه عندها deux activités. عندها une activité de polymérisation تسمى تلصق les nucléotides bien sûr في le sens 5' 3'. وعندها une activité exonucléasique تسمى العكس تنحي تقطع une partie. و bien sûr حنا واش شفنا مقبيله شفنا باللي les ARN قلنا مقبيله هذوك اللي تحتهم لا بريماز يتقطعوا باش يسخون remplacés par un ADN. Donc هنايا شكون اللي il fait هذا le travail? C'est bien l'ADN polymérase 1 هو اللي il va faire هذيك la coupure pour remplacer pour enlever l'ARN. Après تجي موراها on a aussi un deuxième type de polymérase اللي هو l'ADN polymérase 2. L'ADN polymérase 2 هذايا le rôle تاعو il n'est pas vraiment connu mais قالك il fait la polymérisation la même chose 5', 3' et une activité exonucléasique le sens 3', 5'. لهنا في العكس. وتجي لهنا une ADN polymérase 3. L'ADN polymérase 3 هذه لازم تعرفوا بلي l'ADN polymérase 1 اللي شفناها هذه اللي من فوق c'est quelque chose d'humain تما راهي قادرة دير غلطة. دونك هنايا l'ADN polymérase 3 هذه تروح موراها elle vérifie en cas où كاينة غلطة. par exemple في عود ما تلصق الA مع T لصقت الA مع C. donc l'ADN polymérase رايحة elle va faire la vérification كي تلقى بلي راهي غلطة elle va couper هذيك الغلطة et elle va la remplacer. c'est pour ça aussi نقولوا بلي عندها une activité
exonucléasique et une activité de polymérisation. تما تقطع la partie من راهي غلطة وتعاود ترومبلاسيها. Enfin, عندنا l'ADN ligase. L'ADN ligase هدايا كيما شفنا من قبيله قلنا بلي l'ADN polymérase il va remplacer هذيك les morceaux d'ARN par l'ADN et شكون il va les lier مع les fragments d'Okazaki هذوك ولا les fragments qui sont formés c'est bien la ligase. Donc à la fin dit la ligase pour lier كامل les fragments qui sont formés. Voilà هنايا une petite image qui va vous expliquer, voilà l'hélicase qui va ouvrir les deux brins d'ADN. Ou les SSB qui se forment ici pour fixer l'ADN ouvert. La primase dit les petites amorces d'ARN pour commencer la réplication. Ou dit l'ADN polymérase qui va faire la réplication. Donc regardez, là, elle fait la réplication. Donc voilà, la réplication, le brin avancé ou le brin retardé. Donc voilà, elle fait la réplication. Voilà, voilà. Donc l'ADN polymérase 3, elle vient pour vérifier derrière l'ADN polymérase 1. Et vers la fin, il y aura la ligase qui va lier entre donc, les fragments d'Okazaki. Voilà. La même chose ici, c'est la même idée. Donc juste pour vous montrer comment l'hélicase il ouvre les deux côtés. Voilà, donc هايليك لهنا تصرا في le brin avancé وهنايا la même chose sera في l'ADN plutôt في le brin retardé. Voilà, regardez l'hélicase, voilà SSB qui se fixe, hamlek. En bas sera la réplication, brin retardé, brin avancé, le primer qui va faire les petites amorces d'ARN pour commencer la réplication et l'ADN polymérase qui va venir pour faire la polymérisation des nucléotides et le ligase polymérase et la ligase qui est en orange qui vient relier les fragments d'Okazaki. Donc, un dernier truc à comprendre, c'est bien que c'est bon, là, il s'arrête la réplication. Donc, باش يعاود يتغلق l'ADN. Donc, les scientifiques عطاونا 3 hypothèses par rapport à la réplication. L'hypothèse واش تقول لكم تقول لك باللي كاين un modèle conservatif plutôt. Donc, c'est quoi un modèle conservatif? Le modèle conservatif, c'est que c'est que l'ADN القديم اللي هو l'ADN parental ou l'ADN تاع la première cellule راهو حيلصق مع بعضه و l'ADN اللي خرج comme résultat de réplication راهو il va se refermer aussi مع بعضه تسمى جديد مع جديد والقديم مع القديم. C'est bon? هذا نسميوه un modèle conservatif. Le deuxième modèle, c'est le modèle semi-conservatif. واش معناتها؟ تسمى كي صرات la réplication où l'ADN est ouvert, تسمى une copie تروح مع la copie complémentaire تاعها تسمى تجيني وحدة قديمة l'ADN قديم المول هذاك مع l'ADN اللي تخدم جديد complémentaire تاعو la même chose في l'autre côté. ولا le dernier modèle qui est un modèle dispersif. Le modèle dispersif, c'est que par exemple, il y aura des à l'ADN جديد où il va s'intégrer l'ADN القديم. Voilà. Donc, وكل واحد يلصق مع la copie complémentaire تاعو. Donc, هادوما c'est les 3 théories اللي داروهم les scientifiques. Mais en fin de compte, que en fait, le modèle qui sera عند les eucaryotes, c'est bien le modèle semi-conservatif. Un ADN quand il fait la réplication, il y aura l'ouverture. Donc, القديم وحدة une copie جديدة تروح مع la copie القديمة, ou la copie
وحدة قديمة تروح مع لا كوبي كومبليمونتير تاعها جديدة وهي رايحة. دونك فوالا تولي عندنا اون كوبي قديمة اون كوبي جديدة كومبليمونتير تاعها لا ميم شوز ايسي. دونك لهنا لا ميم رايحة تمدلي وحدة قديمة تخرج لها وحدة جديدة ولهنا وحدة جديدة مع وحدة جديدة عليها vous voyez وهي رايحة pour former هاد لو موديل semi conservatif. في la fin de la vidéo نقولكم n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker les 2 pages Facebook et Instagram. نتلاقاو في la prochaine vidéo. Bye.